पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा यानी 16% उन्होंने इजाफा किया है जो नए हथियार खरीदने हैं। अब ये किसके लिए खरीदने हैं? ये हमारे लिए खरीदने हैं ना, और किसके लिए खरीदने हैं? राफेल जहाज और फिर वो जो S-400 मिसाइल जो उनका वो डिफेंस सिस्टम है, वो हाई ऑल्टीट्यूड तक जो उनकी सलाहियत बढ़ गई है, इससे हमारे मिसाइल्स के लिए और एयरफोर्स के लिए बड़े सीरियस चैलेंजेस आने वाले हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जो बड़ी स्टोरी है, जो इंडिया से आ रही है स्टोरी, इंडिया के डिफेंस बजट के हवाले से, और एक सिर्फ दो फिगर दूंगा फिर, क्योंकि मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब हमारे साथ हैं, उनसे इस पर बात करेंगे। देखिए, तकरीबन 49.6 बिलियन डॉलर्स का ये बजट है, 3% उन्होंने इंक्रीज़ की है, और इसमें 18.48 अरब डॉलर जो हैं वो वेपन्स प्रोक्योरमेंट के लिए हैं, नए हथियार ख़रीदने के लिए हैं। इंडिया ये सब कुछ कर रहा है। और आपको ये याद होगा कि जब पिछला बजट हमारा था तो जनरल कमर जावेद बाजवा और पाकिस्तान की फ़ौज ने अपने इस बजट को सीज़ कर दिया था पाकिस्तान के हालात को देखते हुए, और ये कहा था कि कोई बात नहीं, अगर हमारे पास वसाइल नहीं भी हैं तो भी ये फ़ौज उन जवानों पर मुश्तमिल है, इसमें वो बच्चे हैं हमारे जो अपनी जानों का नजराना दे के इस मुल्क की हिफाजत करेंगे। और दूसरी तरफ इंडिया, तो मैं जनरल एजाज अवान साहब की तरफ आता हूँ, और ये जो तफसीलात हैं जिसमें उन्होंने बताया जा रहा है कि राफेल जहाज और फिर वो जो S-400 मिसाइल जो उनका वो डिफेंस सिस्टम है, वो और पता नहीं ये क्या कुछ भारत खरीदना चाह रहा है, तो ये एक ऐसी दौड़ शुरू कर रहा है खित्ते में। हम तो अपना बजट इजाफा नहीं कर रहे हैं, हमारी फ़ौज तो बिल्कुल जो भी उसका बजट है, जैसे भी उसके हालात हैं, पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए तैयार है। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं तो इसको कहीं ना कहीं तो मैच करना पड़ेगा, वसाइल तो देने पड़ेंगे हमें अपनी फ़ौज को। इसमें नेवी के लिए अलहदा उन्होंने पैसे रखे हैं, एयरफोर्स के लिए 7 यानी तकरीबन 7.25 अरब उनको वो रखे जाएंगे, नेवी के लिए तकरीबन 4.5 अरब रखे जाएंगे, इंडियन आर्मी की ख़रीदारी के लिए भी 5 जो हैं इसमें रखे जा रहे हैं। और जो प्रोक्योरमेंट है, पिछले 15 सालों में सबसे ज़्यादा यानी 16% उन्होंने इजाफा किया है जो नए हथियार खरीदने हैं। अब ये किसके लिए खरीदने हैं? ये हमारे लिए खरीदने हैं ना, और किसके लिए खरीदने हैं? इनको ये मैसेज दिया कि पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है अपनी हिफाजत के लिए, तो ये 16% इन्होंने इजाफा किया है। एजाज अवान साहब से मेरा ख्याल है राब्ता हमारा बहाल हो गया। जो आपने एक एप्रीहेंशन जिसका इजहार किया है कि खित्ते में एक आर्म्स रेस शुरू हो जाएगी, यकीनन वो रेस एक अनफॉर्चुनेटली इस खित्ते का मुकद्दर बन गई है 2 वजूहात से। एक ये कि हिंदुस्तान को एज अ प्रॉक्सी अमेरिका इस्तेमाल करना चाहता है चीन के खिलाफ, वेपन सिस्टम्स हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, टेक्नोलॉजी हो, वॉर की एयरप्लेन्स हो, मिसाइल्स हो या इकानमी हो, तो वो किसी से मुकाबला नहीं है। और उस इस्तेमाल की वजह से उनकी जो दिफाई सलाहियत है, उनकी जो ऑफेंसिव सलाहियत है, उसमें बड़ी भारी इन्वेस्टमेंट आएगी, और यकीनन अमेरिकन और इजरायली इक्विपमेंट की बहुत बड़ी मार्केट बनने जा रहा है हिंदुस्तान। अब वो अपने वसाइल से खरीदता है या उसको इमदाद में मिलते हैं, हम भी नजर रखेंगे, आप भी देखेंगे। अभी जो S-400 मिसाइल सिस्टम रशियन वो इंडक्ट कर रहे हैं, उससे हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी और हमारी एयरफोर्स पर असरात पड़ेंगे, क्योंकि हमारे एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करते ही अगर सेंटर से देखें पाकिस्तान का जो नक्शा है, तो हमारी कुल गहराई 460 किलोमीटर है। हमारा जो कमर से पाकिस्तान का फैलाव है, जबकि हिंदुस्तान 3850 किलोमीटर का है, उनकी डेप्थ बहुत ज्यादा है। तो उनके जो मिसाइल सिस्टम वो अभी खरीद रहे हैं, इनके जो 4 लेयर्ड रेडार सिस्टम है, जो लोएस्ट जिसे आप नेप ऑफ द अर्थ कहें, वहां से लेकर हाई ऑल्टीट्यूड तक जो उनकी सलाहियत बढ़ गई है, इससे हमारे मिसाइल्स के लिए और एयरफोर्स के लिए बड़े सीरियस चैलेंजेस आने वाले हैं। फिर वो इसको जब बैक करेंगे राफेल एयरक्राफ्ट से, जब वो तमाम इंडक्ट हो जाते हैं और ऑपरेशनलाइज हो जाते हैं, तो यकीनन खित्ते में जो फोर्स बैलेंस है जो इस वक्त है, उस वक्त वो हिंदुस्तान की तरफ टिल्ट होना शुरू हो जाए। भारत
اپنے ڈیفنس بجٹ میں اضافہ کر رہا ہے، نئے نئے ہتھیار خرید رہا ہے، جو رافائل پلینز کی بات ہو رہی ہے، جو ان کے S-400 رشین جو میزائل سسٹم ہے اس کی جو بات ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے جب وہ سب چیزیں انڈکٹ ہو جائیں گی تو پھر اگر پاکستان نے اس فیلڈ میں ہم نے کوئی نئی انویسٹمنٹ نہیں کی، اور اگر ہمیں بھی مقابلے میں جس طرح کہا جا رہا ہے کہ چائنا کے جو J-20 اسٹیلتھ پلینز ہیں ان کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر وہ ہمیں نہیں ملیں گے تو پھر ایک پرابلم ہو جائے گی۔ مجھے لگتا ہے اعجاز اوان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ جی اوان صاحب، آپ اپنی بات کو کنٹینیو کریں، معافی چاہتا ہوں کال ڈراپ ہو گئی تھی۔ آئی ڈونٹ نو آپ کے سسٹم میں کیا اور میری بات کہاں پہ ڈراپ ہوئی، مجھے ابھی یہ سنائی نہیں دے رہا۔ آپ بالکل آپ یہاں پر تھے کہ جو ٹلٹ ہے وہ پھر بھارت کی طرف چلا جائے گا جب یہ سب انڈکشنز ہو جائیں گی، یہاں پر تھے آپ۔ جی اوکے، تو یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ اب اسمال آرمز کی انڈکشن وہ اسرائیل سے ہو رہی ہے، میسائل سسٹم انہوں نے جو اینٹی میسائل سسٹم اور خریدا ہے وہ رشیا کا ہے، اور اب وہ ایئر کرافٹ خریدنے جا رہے ہیں وہ فرینچ ہیں۔ اسی طرح امریکہ F-35 کی بات ان سے کر رہا ہے، وہ اگر ڈیل تھرو ہو جاتی ہے تو یقیناً ہندوستان کے دفاعی نظام میسائلز کا اور ایئر فورس ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن جائے گا۔ اگرچہ F-16 ہمارے پاس ہیں اور JF-17 بلاک ٹیکنالوجی کے حساب سے ہم ماڈرن ترین ایئر کرافٹ JF-17 بنا رہے ہیں، لیکن یقیناً اس وقت ہمارے چیلنجز بہت بڑھ چکے ہوں گے۔ تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ان میسائل کی جو دفاعی میسائل سسٹم لگا رہے ہیں وہ اس کو پینیٹریٹ کرنے کے لیے پھر ہمیں چائنا کی طرف دیکھنا پڑے گا، کیونکہ وہ اپنی ٹیکنالوجی ایکوائر کر چکے ہیں۔ ان کے جو ہائپر سونک میسائلز ہیں ان کو یہ S-400 انٹرسپٹ نہیں کر سکتا، وہ جو 8 سے 5 گنا سپیڈ سے وہ فلائی کر سکتے ہیں، جو کہ بہت ہی فاسٹ ہے۔ تو لیکن ان ٹیکنالوجیز کو ایکوائر کرنے کی قیمت تو ہمیں ادا کرنی پڑے گی۔ تو ایک جو اسلحے کی ریس ہے، جو آرمز ریس ہے، وہ اس خطے کا انفارچونیٹلی مقدر بن چکی ہے، اور آنے والے دنوں میں اس میں جو اضافہ ہوگا۔ جنرل اعجاز اوان صاحب، بڑا تھینک یو ویری مچ، آپ نے بالکل جو کوزے میں سمندر کو بند کر دیا ہے، جو آپ نے گفتگو کی ہے، انشاءاللہ جلد ہی پوری ایک نشست آپ کے ساتھ کریں گے اور آپ کو زحمت دیں گے۔ لیکن یہ جو آپ نے جو بھی اس وقت صورتحال ہے، جس طریقے سے بھارت یہ سب کچھ کر رہا ہے پاکستان کو دبانے کے لیے، اس پر پریشر ڈالنے کے لیے، لیکن ان سارے سچویشن میں جنرل قمر جاوید باجوہ کا کل جو بیان تھا جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اور انڈیا کو ڈگنیفائیڈ انداز میں مسئلہ کشمیر کا حل کرنا ڈھونڈنا چاہیے، اور اس بات کو، امن کی خواہش کو پاکستان کی کمزوری نہ سمجھا جائے۔